નમસ્કાર અને આભાર. વાસ્તવિકતાના પોડકાસ્ટની એક સિરીઝમાં આજે આપનું સ્વાગત છે અને આ પોડકાસ્ટ ખરેખર અતિ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થવાનો છે. ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને શબ્દ વાપરું છું કારણ કે આખો પોડકાસ્ટ પણ ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં થશે. કારણ કે આ પોડકાસ્ટની જે રીચ છે ને તે બહુ મોટી જવાની છે. બિકોઝ આ જે પોડકાસ્ટ છે તે તમે, મેં, આજુવાળો બાજુવાળો દરેકના જીવનને લાગતી વળગતી બાબતનો પોડકાસ્ટ છે. તમે તમારા જીવનમાં પેટ ભરવા માટે જે કોઈ કામ ધંધો કરો છો એ કામ ધંધાને તમારા ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવું કેવી રીતના, તે બધી બાબતોની ચર્ચા આજે એક વ્યક્તિ જોડે કરવી છે. અને એ વ્યક્તિને લગભગ 35 વર્ષથી વધુ ઊંડાણનો અભ્યાસ છે એડવર્ટાઇઝિંગ બાબતે, કે તમારી વસ્તુને લોકો સુધી મૂકવી કઈ રીતના. વધારે લાંબી વાત નથી કરવી, સીધા વાત કરશું રાજેશ દેસાઈ સાથે, હાર્મની મલ્ટીમીડિયાના માલિક અને એમડી. રાજેશભાઈ, સ્વાગત છે તમારું વાસ્તવિકતાના પોડકાસ્ટ પર. નમસ્કાર. હેલો. હવે શહેરમાં ઘણી બધી જગ્યાએ કાંદા મળે છે. સારા કાંદા મારે ચૂઝ કેવી રીતના કરવા, આ બધી વાત આજે કરવી છે. પહેલાં તો તમારા જીવન વિશે જણાવો કે બચપન કેવું હતું, ક્યાં જન્મ થયો ને કેવી રીતના તમારું સ્કૂલ ને બધું રહીએ. પરફેક્ટ. સો હા, આપણે વાત ચાલુ કરીએ તો સ્ટીવ જોબનો એક બહુ ફેમસ કોટ છે કે યુ હેવ ટુ કનેક્ટ ધ ડોટ્સ બેકવર્ડ. તમારે ડોટ કનેક્ટ કરવા હોય તો બેકવર્ડ જ જવું પડે, ફ્રન્ટ નહીં કરી શકો. તો અને સેકન્ડ ઇઝ અ કોન્સ્પિરસી થિયરી ઓફ યુનિવર્સ, કે યુનિવર્સ, ભગવાને તમારા માટેનો એક રોલ નક્કી કરી નાખેલો હોય અને તમારે શું બનવાનું છે, શું કરવાનું છે, એ પ્રમાણે તમને એ સમય, સંજોગ અને ટ્રેનિંગ આપતો રહે છે. તો એક્ઝેક્ટલી ધ સેમ થિંગ હેપન વિથ મી. અમારો જન્મ ઝાંઝીબાર, વેટેપેમમાં, ઇસ્ટ આફ્રિકામાં થયો. ઓકે. અને અમારો ત્યાં બહુ મોટો બિઝનેસ હતો અને જોઈન્ટ ફેમિલી હતું. માય ફાધર અને એમના 2 કઝિન, એટલે ટોટલ 3 ફેમિલી અમે સાથે રહેતા હતા. અને અમારા 4 વાહન હતા જે લવિંગ ભરીને જતા દારેસલામથી બધા પ્રોડક્ટ્સ ને બધું લઈ આવતા અને દુકાનોમાં વેચતા. મની લેન્ડિંગનો બિઝનેસ હતો, થિયેટર્સ હતા અને પેટ્રોલ પંપ હતા, ઘણું બધું હતા. અને જ્યારે ત્યાં રિવોલ્યુશન થયું, અબતકરોમી જુલસ નેરેરે, એમણે એ લોકોની ફોજ, એ લોકોની સેના જ્યારે પેટ્રોલ કે ડીઝલ કે કંઈ જોઈતું હોય તો અમારા પેટ્રોલ પંપ પર જ આવતી. બરાબર. એન્ડ બિકોઝ ઓફ દેટ રીઝન્સ વી વેર ધ લાસ્ટ ટુ ઇવેક્યુએટ બરાબર. ફ્રોમ ઝાંઝીબાર. અને આની પર મેં એક નોવેલ પણ લખી છે જે ટૂંકમાં હું પ્રસારિત કરવા માગું છું. સો ત્યાર પછી હા, અમે ઇન્ડિયા આવી ગયા. ઇન્ડિયા આવીને દેન આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ માય સ્ટડી. આઈ વોઝ અ નેશનલ મેરિટ સ્કોલર. ઓકે. અને મારું ડ્રીમ હતું કે ડૉક્ટર બનવું. પણ XYZ રીઝનની વજહથી મારે 12થની એક્ઝામ પહેલાં બીમાર પડી ગયો અને બિકોઝ ઓફ દેટ રીઝન આઈ કુડ નોટ ગો ટુ મેડિસિન. બરાબર. એન્જિનિયરિંગમાં મળતું હતું પણ મારે એમાં જવું નહોતું. અલ્ટિમેટલી આઈ હેવ ચોઝન ફિઝિક્સ. એમાં મેં BSc કર્યું, પછી મેં MSc ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કર્યું અને જોબ પણ કરી એઝ અ સેલ્સ એન્જિનિયર ઇન તોશનીવાલ. જોબ કરતાં શીખવાનું પણ બહુ મળ્યું. MSc કરતાં જોબ કરી ને પછી મને મારું પરફોર્મન્સ બહુ સરસ હતું. ઓકે. તોશનીવાલમાં હું લો પાવર ટ્રાન્સમીટર વેચતો દૂરદર્શનના કેન્દ્રોને. બરાબર. તો ઇન્ડિયામાં જેટલા બી દૂરદર્શનના કેન્દ્રો છે, લો પાવર ટ્રાન્સમીટર્સ, જેને તમે LPT કહો, તો એ LPT બધા સેન્ટર, દાખલા તરીકે નડિયાદની નજીક પિંજ છે, એ બધા જે છે એ બધામાં હું સર્વો સ્ટેબિલાઇઝર સપ્લાય કરતો. બરાબર. ત્યારે મને નહોતી ખબર કે આ ટેલિવિઝનના જે બ્રોડકાસ્ટિંગ જે મશીન સપ્લાય કરું છું એનું એક દિવસ કામ કરીશ. ઓકે. સો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટચ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. ત્યાર પછી કંપનીમાં પરફોર્મન્સ સારો હોવા છતાં મને એક પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ રાઇઝ નહીં મળ્યો. તો મેં પૂછ્યું કે વાય ધીસ. તો એમણે કીધું કે ભાઈ, તમારી પાસે મેનેજમેન્ટનું ક્વોલિફિકેશન નથી, તમે MBA હોત તો તમને આ રાઇઝ મળત. તો મેં કીધું કે તો ચાલો MBA કરીએ, બીજું શું. તો then I started applying and then I got admission into the institute. So what was the age at that time? It was almost, you can say, 22, 23, 25 જેવું હશે. So is that hectic કે ભણવાનું છોડીને એક વખત જોબ સ્ટાર્ટ થઈ ગયેલી, પાછું જમ્પ ઇન્ટુ ટુ Actually, I was an avid reader. મને એજ્યુકેશન, મતલબ સ્ટડી અને રીડિંગ ઇઝ માય પેશન. બરાબર. તો મને કંઈ પણ વસ્તુ શીખવાની બહુ ગમે. બરાબર. અને આઈ ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ એટેમ્પ્ટ ટુ લર્ન ન્યૂ થિંગ્સ. તો આ મારા માટે ચેલેન્જિંગ હતું. MBAમાં પછી મેં સિમ્બાયોસિસમાં એડમિશન લીધું. એડમિશન લીધા પછી MBA કરતાં
મેં જોયું કે ભાઈ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં રિસ્પોન્સ ડિપાર્ટમેન્ટની બહુ વેલ્યુ છે. તો એવરી MBA ને તે વખતે ડ્રીમ રહેતું કે રિસ્પોન્સમાં જવું છે. તો આપણે એટલે ઇટ્સ કાઇન્ડ ઓફ દુબઈ ગોલ્ડન વિઝા એમ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયામાં કામ કરું કોર્પોરેટ્સમાં એટલે કોઈનું બી ટેક્સ. એક્ઝેક્ટલી પણ એ બધી મિથ હતી કે ભાઈ હા ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા રિસ્પોન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ પ્રદીપ ગુહા સામ બલસારાને બી 1 કલાક બેસાડી રાખે હા અને ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા ઇઝ જસ્ટ લાઈક અ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. તો આપણે નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે રિસ્પોન્સમાં જોબ લેવો છે. એટલે હું વાત કરતો તો બધા મારા કલીગ હસતા એ રિસ્પોન્સમાં તો નહીં મળે જોબ XYZ આ બધી વાતો થતી એમ. વન ઓફ માય સિનિયર હેડ ગોટ જોબ ઇન ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ. આ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના સર્ક્યુલેશન ડિપાર્ટમેન્ટ. બરાબર. એટલે એની સાથે વાત થઈ તો એણે બી કીધું કે રાજેશ રિસ્પોન્સ ઇઝ ડિફિકલ્ટ પણ તારે ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં જોબ જોઈતી હોય તો તને અપાઈ દો. મેં કીધું નહીં હું જોબ કરીશ તો ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા રિસ્પોન્સમાં. ત્યાર પછી શું થયું બિકોઝ વાય આઈ એમ સેઇંગ ધીસ બિકોઝ હાઉ કોન્સ્પિરસી થિયરી વર્ક્સ એ તમને ખ્યાલ આવશે. સપનું હતું જવું હતું લોકો હસતા હતા પણ આઈ સ્ટીલ ટ્રાઈંગ ટુ લેટ મીન્સ યુ હેવ ધેટ વિઝન કે કરવું તો આરે છે એટલી. હવે તે વખતે અમારા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ગુજરાતમાંથી ફક્ત એકલો સ્ટુડન્ટ હતો. બરાબર. તો કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂ માટે બધાને બોલાવવાના આવે તો પ્લેસમેન્ટ કમિટી ના જે ઇન્ચાર્જ હતા એણે મને કીધું કે ભાઈ યુ આર ફ્રોમ ગુજરાત તો તું અમદાવાદથી 4-5 સારી કંપનીને કેમ્પસ ઇન્ટરવ્યૂ માટે લઈ આવ. એટલે પ્લેસમેન્ટ બ્રોશર લઈને આપણે તો આવી ગયા. અમદાવાદ પહોંચ્યો સવારે નવસારીથી પકડી ક્વીન અને ગોકુલ આઈસ્ક્રીમ ત્યારે નામ બહુ હતું. ગોકુલ આઈસ્ક્રીમમાં ગયો ત્યાર પછી વાડીલાલમાં ગયો. એ 4-5 કંપની વિઝિટ કરી પણ આઈ વોઝ નોટ ઇમ્પ્રેસ્ડ. મને થયું કે આ તો બધું શેઠિયા કંપની છે ને આમાં તો શું મજા આવે. બરાબર. સો અલ્ટિમેટલી બાય 1:30 આઈ વોઝ ફ્રી. તો મેં કેબ પકડી અને આઈ વોઝ મેં કીધું કે કોઈ ટ્રેન વહેલી મળે સ્ટેશને જાઓ અને નવસારી ભેગો થાઓ. તો આઈ વોઝ પાસિંગ થ્રુ આશ્રમ રોડ. ઓકે. ત્યાં મેં ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાનું બોર્ડ જોયું. બરાબર. તો બોલીએ કીધું કે ભાઈ ટાઈમ છે અને ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા અહીંયા જ છે એટલે આપણે રિસ્પોન્સમાં જવું છે તો ચાલો ને જઈએ. આપણે તો ઘૂસી ગયા અંદર. 1:45નો ટાઈમ હતો. લંચ ટાઈમ હતો. લંચ બ્રેક હતો. તો જેવો એન્ટર થયો ઓફિસમાં તો એક જેન્ટલમેન હી વોઝ ટેકિંગ હિઝ લંચ ટાઈમ આઈઝ પહેરીને. મેં કીધું કે હેલો આઈ એમ રાજેશ દેસાઈ ફ્રોમ this institute, Pune. This is my placement brochure. I am here to invite you to take a placement interview to my institute. You come and do that. પેલા જેન્ટલમેને મને ઉપરથી નીચે સુધી જોયો. મને કહે કે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની ઓફિસ તો પૂનામાં પણ છે. અમે અમદાવાદથી શું કામ આવી? ઓકે યુ શુડ એપ્રોચ ધેમ. વાય યુ આર કમિંગ ઓલ ધ વે ટુ અમદાવાદ? મેં કીધું કે ભાઈ આવું નથી. એટલે કોર્પોરેટ સ્ટાઇલના આન્સર મળવાના ચાલુ થઈ છે ઓલરેડી. તો મેં કીધું કે ભાઈ એવું નથી. આ તો હું આ બધી કંપનીમાં આવ્યો હતો પણ મને સારું નહીં લાગ્યું એટલે પાછો જતો હતો. બોર્ડ જોયું અને મારું એક ડ્રીમ હતું કે મારે રિસ્પોન્સમાં કામ કરવું છે. સો આઈ ટુક ઇટ એઝ અ ચાન્સ. તેમણે કીધું કે ઓકે તો યુ કેમ ઇન ટુ ધ રાઇટ ટાઈમ. મેં તો ભાઈ એ અમારા એક ઇન્ટરવ્યૂ થઈ રહ્યા છે રિસ્પોન્સમાં ભરતીમાં. હા. તો ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ વી કેન ટેક યોર ઇન્ટરવ્યૂ રાઈટ હવે રાઈટ નાઉ. તો મેં કીધું કે વાય નોટ. એણે કીધું કે ઇન્ટરવ્યૂ તો લઈશ તારો પણ એક પ્રોબ્લેમ છે કે ભાઈ બધા લોકો લાઇનઅપ છે તો યુ વિલ બી ધ લાસ્ટ. તો બની શકે કે 6, 6:30, 7 વાગે બધાને ઇન્ટરવ્યૂ પતે પછી તારો નંબર લાગે. તો મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં, નો પ્રોબ્લેમ. હા. સો આપણે તો બેસી ગયા. લાસ્ટ ક્વીન ટ્રેન નવસારી માટે હતી. એ 6 વાગે ઉપડે ત્યાંથી અને એ જવાની હતી ખબર હતી પણ ઇન્ટરવ્યૂ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો. ટેલિફોનની વ્યવસ્થા નહીં. આપણે તો ગામમાં રહેતા હતા, ટેલિફોન પણ નહોતો. આપણે કંઈ ને કંઈ વ્યવસ્થા કરીને નવસારી મેસેજ પહોંચ્યો. યર ઇટ વોઝ દેટ વોઝ મસ્ટ બી 90. ઓકે. હા. તો આઈ વોઝ ગર્લફ્રેન્ડ એટ ધ ટાઈમ. જે મારા વાઇફ છે અત્યારે એના ઘરે ટેલિફોન હતો એટલે મેં ત્યાં ફોન કર્યો કે ભાઈ મારા ઘરે મેસેજ પહોંચાડી દેજો. કદાચ હું આજે નહીં આવું, રાત્રે મોડો આવું XYZ. અને પછી 6:30 ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવ્યો. મિસ્ટર ભાસ્કર દાસ અને ઇન્દ્રજીત સેન મારો ઇન્ટરવ્યૂ લીધો અને એમને પહેલો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કે વોટ ડુ યુ નો અબાઉટ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા.
ઓકે. સો ઇટ વોઝ અ ફૂલ ટોસ ફોર મી અને આપણે છગ્ગો મારી દીધો કારણ કે આઈ વોઝ અ એવિડ રીડર. તે વખતે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાનું સેન્ટિનરી યર 150 યર્સ સેલિબ્રેશન ચાલતું હતું. I think the only English newspaper they were having for the pan India. અને ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ ને બધા ઘણા હિન્દુ ને બધા મલયાલમ લોટ્સ ઓફ પેપર્સ બેધર બટ 150 યર્સ સેલિબ્રેશન એ લોકો 4 ભાગમાં એડિટોરિયલ બહાર પાડેલી બુક અને આઈ હેડ રેડ એવરીથિંગ. અને હું મારે શોખ હતો એટલે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ બધા ન્યૂઝપેપર વાંચતો હતો. સો આઈ વોઝ નોઈંગ કે હુ ઇઝ ધ એડિટર અને BCCL બેનેટ કોલમેન એન્ડ કંપની લિમિટેડ કેવી રીતના એ ન્યૂઝપેપર ચાલુ થયું અને જૈન ફેમિલી એને કેવી રીતના એક્વાયર કર્યું, હુ ઇઝ સમીર જૈન, હુ ઇઝ વિનીત જૈન, એવરીથિંગ આઈ વોઝ નોઈંગ. તો આપણે તો બધી વાત કરી તો દે વેર અમેઝડ કે યાર યુ આર નોઈંગ એવરીથિંગ અબાઉટ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. તો they immediately told me કે are you ready? If you are ready then you can join. Wow. તો મેં કીધું why not? So that way the journey started. હવે એ વખતે જ્યારે એ લોકોએ મને જોબ આપ્યો ત્યારે મારું એક સેમેસ્ટર બાકી હતું. એણે કીધું કે ભાઈ તને જોબ તો આપી દઈએ પણ તારું એક સેમેસ્ટર બાકી છે, પછી તું કહેશે કે મારે તો રજા જોઈએ, મારે જવું પડશે ભણવા, એક્ઝામ માટે રજા જોઈએ, તો એ તો પોસિબલ નહીં થશે. મેં કીધું કે મારે રજા ફક્ત એક્ઝામના આગલે દિવસે ને એક્ઝામ પતે એના પછીને દિવસે આટલી જ રજા જોઈએ, બાકીના દિવસે કારણ કે મારું લાસ્ટ સેમિસ્ટરમાં ડેઝર્ટેશન પ્રોજેક્ટ હોય છે એટલે મારે કોલેજમાં જવાની જરૂર નથી. એન્ડ ધેટ આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ માય જર્ની અને ધેટ વે આઈ કેમ ઇન ટુ ધ એડવર્ટાઇઝિંગ. ઓકે. ધીસ ઇઝ વન જિગશો. સેકન્ડ જિગશો તમને કહું તો હું જ્યારે તોશનીવાલમાં જોબ કરતો હતો અને જ્યારે મારો MSc કરતો હતો ત્યારે હું હોસ્ટેલમાં રહેતો હતો બરોડા. મારા હોસ્ટેલના રૂમની સામે ફાઇન આર્ટ્સ ફેકલ્ટીના 3 છોકરા રહેતા હતા એક્ઝેક્ટ સામે. હવે મને વાંચવાનો શોખ, Would you like to name it? Like it they એમાંથી એક મિસ્ટર ગોપી નવસારીના જ છે જેની અત્યારે સાયકલ પહેલાં તો સ્ટેશનની સામે એ લોકોની પાર્કિંગ હતું, મોટરસાયકલ પાર્કિંગ ને બધું. અને સેકન્ડ ઇઝ અ ચાપાનેરી, રાજેશ ચાપાનેરી. ઓકે. આ 2 સ્ટુડન્ટ્સ નવસારીના જ હતા અને તે લોકો ફાઇનાન્સમાં ભણતા હતા. હવે એને ખબર કે આ રાજેશભાઈને ઇન્ટરેસ્ટ છે ન્યૂઝપેપર મેગઝીન વાંચવાનો ને આ બધું વાંચતા રહે છે, એટલે એ લોકોના ડેઝર્ટેશન પ્રોજેક્ટમાં એડવર્ટાઇઝની હેડલાઇન લખવાની આવે કે કોપી લખવાની આવે યા કંઈ વિઝ્યુલાઇઝેશન કરવાનું આવે તો મારી પાસે. I used to call you. Okay. હવે મને તો તે વખતે એડવર્ટાઇઝિંગનું કંઈ ખબર નહીં, કેવું જઈશ નહીં જઈશ કંઈ આઈડિયા નહોતો. પણ દેટ વોઝ અગેન માય ટચ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. પછી હું રિસ્પોન્સમાં ગયો એટલે એડવર્ટાઇઝિંગમાં વધારે આવ્યું. એમ પણ પેશન હતું અને MBA કર્યું હતું ત્યારે એડવર્ટાઇઝિંગમાં બધું શીખવાનું મળ્યું. સો આફ્ટર વર્કિંગ 2 years in Times of India, I have joined Venus Advertising as a managing partner. Okay. અને તે વખતે લોકો ફક્ત લોકલ ન્યૂઝપેપરની બધી એડ કરતા હતા. આફ્ટર માય જોઈનિંગ એઝ અ મેનેજિંગ પાર્ટનર આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ પ્રોડક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ એડવર્ટાઇઝિંગ. બરાબર. એન્ડ આઈ હેવ ટેકન એકાઉન્ટ્સ કે જેમાં મારે ઓલ ઇન્ડિયા પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાની આવે, બ્રોકર કોન્ફરન્સ કરવાની આવે અને પબ્લિક ઇસ્યુ લોન્ચ કરવાના આવે. હવે એ મારા માટે પણ નવું હતું પણ આઈ સમહાઉ લર્ન ધેટ. હું કામ કરતાં કરતાં શીખ્યો અને એ રીતના મેં આગળ વધાર્યું. ઓકે. TOIમાં રિસ્પોન્સ ટીમમાં જ્યારે તમે હતા, જ્યારે તમે એડવર્ટાઇઝિંગ હેડલાઇન્સ લખતા હતા, તે ટાઈમે એડવર્ટાઇઝિંગના સોર્સિસ કેટલા હતા, અત્યારે કેટલા છે? See, basically, Times of India is an institution. They are the leader and they are leader in every sense. આજે મીડિયા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જેટલા બી સારા લોકો છે they are somehow trained by Times of India only. ત્યાંથી આવ્યા છે. સો they are very મતલબ સમય કરતાં હંમેશા આગળ રહેતા હતા, આજે પણ આગળ છે. સો રિસોર્સિસ વાઇઝ, ઇનોવેશન વાઇઝ, એવરી વે એ લોકોની લાઈન હતી મને યાદ છે કે લીડર ગાર્ડ્સ ધ રીડર્સ. એ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા લીડર હતું તો રીડર્સને કેવી રીતના ગાર્ડ કરે. એ જમાનામાં ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાને એડવર્ટાઇઝર્સ ન્યૂઝપેપર કહેવાતું. પણ ઇન સ્પાઇટ ઓફ ધેટ દે આર એબલ ટુ ગીવ અ વેરી ગુડ કોમ્બિનેશન બિટવીન રીડર્સ એન્ડ એડવર્ટાઇઝર્સ. અને દેર આર લોટ્સ ઓફ સ્ટોરીઝ બિહાઇન્ડ ધેટ. પ્રદીપ ગુહા ટુ ભાસ્કર દાસ ટુ લોટ્સ ઓફ. પણ ઇટ્સ એન ઇન્સ્ટિટ્યુશન. અને હાર્મનીનો જન્મ ક્યારે છે? સો બેઝિકલી વિનસ અમે સ્ટાર્ટ કર્યું એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ એડવર્ટાઇઝિંગ ટુ
પ્રોડક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગમાં સુરતમાંથી તે વખતે કોઈ એડ ફિલ્મ શું હોય ખબર નહોતી કોઈને, અને તે વખતે આઈ હેડ સમહાવ લોકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર થ્રુ લિરિલ અંડર ગાર્મેન્ટ્સ કરીને એક કંપની હતી, આર પરમાનંદકા ટેક્સટાઇલ. બેઝિકલી ધ કંપની ઇઝ ફ્રોમ તિરુપુર, સાઉથ. તો અચાનક એ ભાઈ સાથે મુલાકાત થઈ અને આર પરમાનંદકાના મિસ્ટર સુરેશ આવ્યા હતા તિરુપુરથી. તો વાત કરતાં કરતાં કીધું કે ભાઈ લિરિલના પ્રોડક્ટની એડવર્ટાઇઝિંગ કેવી રીતના કરવી જોઈએ, અગર એડ ફિલ્મ બને તો શું થવું જોઈએ. તો આઈ હેવ ગિવન સમ આઈડિયા ટુ ધેમ. તો લોકોને પસંદ આવ્યા, કીધું કે યાર દેટ્સ ગુડ આઈડિયા, કેન યુ મેક ધ એડ. તો મેં કીધું કે વાય નોટ. એટલે હી વોઝ ધ ફર્સ્ટ ક્લાયન્ટ ઓફ હાર્મોની મલ્ટીનેશનલ એડ ફોર પ્રોડક્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ. એ પહેલાં પબ્લિક ઇસ્યુઝ તો બહુ બધા કર્યા આપણે, લોટ્સ ઓફ મોર દેન 12 to 15 પબ્લિક ઇસ્યુ કર્યા હતા. નાઉ હાઉ મેની બ્રાન્ડ્સ આર કનેક્ટેડ વિથ હાર્મોની? Lots many. I think you can say today I can say that there are more than 100 people trained by Harmony are in a various places and doing a very good job, આમ મને બોલે careers and all that. At the same time, Pan India, I have touched more than 200 to 50 clients, ઓકે and some of them are still with me from the inception of Harmony. ઓકે. From the day one, એ બધા clients છે. હવે રાજેશભાઈ, આપણા પોડકાસ્ટના મેઇન મુદ્દાઓ પર આવીએ, જ્યાં હવે ઇટ ઇઝ ઓન પબ્લિક કે તમે આ દરિયામાંથી કેટલું શીખીને જાઓ. કારણ કે હવે જે બધી વાતો થશે ને, એ બધી વાતોનું ખાલી તમારે કન્સલ્ટિંગ કોઈ એડવર્ટાઇઝિંગ એજન્સી કાં તો ઓનર પાસે કરાવવું હશે ને, તો તે ચાર્જ 25,000 50,000 ફોર 1 hour ખાલી તમને સમજાવવા માટે કે તમે શું કરી શકો, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. અને કોર્પોરેટ એરિયા બેઝિક્સ ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ. એક માઇક છે મારી પાસે, ફ્રેશ માઇક છે, મારે નવો માઇક બનાવવો છે, મારી પાસે 100 કોમ્પિટિટર્સ છે. હાઉ વુડ આઈ વિલ સ્ટાર્ટ? સી બેઝિકલી એક વસ્તુ એડવર્ટાઇઝિંગ કોમ્યુનિકેશનમાં યાદ રાખવાની આવે. ફિલિપ કોટલર, ધ ફાધર ઓફ માર્કેટિંગ, એને 5 P ઓફ માર્કેટિંગ આપ્યા હતા. સો બેઝિકલી માર્કેટિંગ આજના સ્ટુડન્ટ્સમાં તો આપણે પૂછીએ ને કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન માર્કેટિંગ એન્ડ સેલ્સ, તો કદાચ જવાબ નહીં આપી શકે. એની પર આપણે વધારે ડીપમાં નહીં જઈએ. તો કોઈ બી માર્કેટિંગની વાત કરું ત્યારે પહેલાં 5 P તમારે જાણવા પડે. વન ઇઝ અ પ્રોડક્ટ. So marketing starts from the time when you conceptualize the product. Say for example, તમે કીધું કે નવું માઇક છે, તો જો આંતરપ્રિનર છે, જે બ્રાન્ડ ઓનર છે, જે બિઝનેસમેન છે, નક્કી કરે છે કે ભાઈ મારે એક માઇક લોન્ચ કરવું છે, તો એ કોન્સેપ્ચ્યુલાઇઝ કરે છે કે ભાઈ હું આ માઇક લોન્ચ કરીશ તો મારું માઇક લોકો લેશે, અને લેશે તો કેમ લેશે. હવે એ જ્યારે માઇક લોન્ચ કરવાનો હશે ત્યારે એણે માર્કેટ સ્ટડી બી કરી હશે, જેને અમે કોમ્પિટિટિવ એનાલિસિસ કહીએ કે ભાઈ માઇક અત્યારે કોઈના ચાલે છે, કોના ચાલે છે, હુ આર ધ કોમ્પિટિટર. એ એનાલિસિસ તમે જ્યારે કરો છો, માર્કેટ એનાલિસિસ, તેની સાથે ગેપ એનાલિસિસ આવે કે ભાઈ અત્યારે 4 કંપનીના માઇક ચાલે છે માર્કેટમાં, તો એમાં શું ગેપ છે, કંઈક એવી વસ્તુ છે જે આ લોકો નથી આપી રહ્યા, તો એ આપણે આપીએ તો આપણું કામ થાય. સો દેટ્સ હાઉ યુ કોન્સેપ્ચ્યુલાઇઝ ધ પ્રોડક્ટ. સો ફર્સ્ટ P ઇઝ પ્રોડક્ટ. એ તમે કોન્સેપ્ચ્યુલાઇઝ કરો એટલે સેકન્ડ આવે પેકેજિંગ. એ પ્રોડક્ટને વેચવા માટે તમારે એને કપડાં પહેરવા પડે, તો તમે એનું પેકેજિંગ કરો, બિકોઝ દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. એક ટચ આવે પ્રોડક્ટ સાથે પેકેજિંગમાં. સો સેકન્ડ પેકેજિંગ. થર્ડ ઇઝ અ પ્રાઇઝિંગ, કે તમે પ્રોડક્ટ બનાવી દીધો, પેકેજિંગ કરી દીધું, હવે એને પ્રાઇસ શું કરશો. તો એની બી ઘણી બધી થિયરીઓ છે કે વોટ ઇઝ પ્રાઇઝિંગ. પ્રાઇઝિંગ એટલે તમારો કોસ્ટ પ્લસ પ્રોફિટ ઇઝ એ પ્રાઇઝિંગ. દેટ ઇઝ અ મોસ્ટ ઓલ્ડ ડેફિનેશન ઓફ પ્રાઇઝિંગ. આજના દિવસની પ્રાઇઝિંગની ડેફિનેશન છે કે વોટ યોર કન્ઝ્યુમર ઇઝ રેડી ટુ પે. ઓકે, દેટ ઇઝ અ પ્રાઇઝિંગ. આજે એપલનો આઈફોન કદાચ 20,000નો બનતો હશે, એ લોકો 2 લાખ રૂપિયા આપવા માટે રેડી છે. સો દેટ્સ અ પરસેપ્શન એન્ડ દેટ્સ હાઉ ધ પ્રાઇઝિંગ હેપન્સ. તો એ પ્રાઇઝિંગ માટેની બી બધી એનાલિસિસ હોય છે કે કોમ્પિટિશન શું ચાર્જ કરે છે, તમે શું ચાર્જ કરશો, અને વાય એનીબડી વિલ પે દેટ પ્રાઇસ ટુ યુ. એ બી બધી આખી થિયરી છે. તો એ થર્ડ પ્રાઇઝિંગ આવે. એના પછી તમારું આવે કે ભાઈ આને તમે વેચશો ક્યાં. ઓકે, સો એને કહેવાય ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. તમે જનરલ ટ્રેડમાં વેચશો, તમે એમેઝોન પર વેચશો, તમે ફ્લિપકાર્ટ પર વેચશો, તમે મોડર્ન ટ્રેડ પર વેચશો, તમે નેટવર્ક માર્કેટિંગથી વેચશો, ડોર ટુ ડોર સેલ કરશો, તે ફિઝિકલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કહેવાય. અને લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ આ બધું તમે પરફેક્ટ સેટ કર્યું એટલે તમે એનું પ્રમોશન કરો.
ઓકે. That is advertising and communication. Now, ultimately, એક કન્ઝ્યુમર જે છે એની એક નીડ છે, એની એક અનમેચ નીડ છે, એને માટે માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ શોધે છે અને એ અનમેચ નીડ એ વસ્તુ જે જોઈએ છે માર્કેટમાં એ એક પ્રોડક્ટ એને આપે છે. સો અલ્ટિમેટલી આ વસ્તુ શું છે કે ભાઈ એક માણસને જે જોઈએ છે એ વસ્તુ તમે આપો છો ત્યારે એનો સમન્વય થાય. ઓકે. સો બેઝિકલી આ ફાઉન્ડેશન ઓફ એડવર્ટાઇઝિંગ છે કે તમે જે પ્રોડક્ટ બનાવ્યો એ પ્રોડક્ટ તમારે તમારા ટાર્ગેટ ગ્રુપ સુધી પહોંચાડીને વાત કરવી પડશે કે ભાઈ આ મારો પ્રોડક્ટ છે, એના ફીચર્સ છે, એની આ પ્રાઇસ છે, એની આ યુનિક વસ્તુ છે અને આ પ્રોડક્ટ તમારો કયો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરશે. સો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કોમ્યુનિકેશન. એ કોમ્યુનિકેશન કરવા માટેના બેઝિક ફાઉન્ડેશન આવે છે માર્કેટ, મેસેજ અને મીડિયા, 3M. ઓકે. તમે કયા માર્કેટમાં વેચવા માંગો છો એ તમે નક્કી કરો. પછી તમે શું મેસેજ આપો એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેસેજમાં હાઉ યુ ડિસ્ક્રાઇબ યોર પ્રોડક્ટ. એક્ઝેક્ટલી, કારણ કે તમે મેસેજ જો પરફેક્ટ નહીં આપશો તો લોકો કન્ફ્યુઝ થશે અને કન્ફ્યુઝ માઇન્ડ વિલ સે નો. સો માર્કેટ, મેસેજ, તમે મેસેજ બરાબર આપી દીધો પણ એ મેસેજ કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવા માટેનું મીડિયાનું સિલેક્શન બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે કયા મીડિયા થ્રુ લોકોને આપશો. તમે એવો મીડિયા પકડ્યો કે જે લોકો સુધી પહોંચતો જ નથી તો તમારો મેસેજ કોણ જોશે. સો આ એક સાયન્સ છે, નોટ ઓનલી અ સાયન્સ. માર્કેટિંગ ઇઝ બેઝિકલી અ કોમ્બિનેશન ઓફ આર્ટ, સાયન્સ એન્ડ વિચક્રાફ્ટ. વોટ ઇઝ વિચક્રાફ્ટ? વિચક્રાફ્ટ એટલે જાદુ. તમારે આર્ટ એટલે શું છે કે તમારે આર્ટ ઇઝ નોટ અ લિનિયર. આર્ટ લિનિયર નથી વિચારતું, ઇલોજિકલ વિચારે, આઉટ ઓફ બોક્સ વિચારે. સાયન્સ ઇઝ અ વેરી વેરી બેઝિક, 1+1 = 2. તો એ લિનિયર વિચારે. અને વિચક્રાફ્ટ ઇઝ અ મેજિક કે હાઉ કંઈક એવું વસ્તુ શું કરું જેથી લોકો જોશે મારા મેસેજને. તો આ 5 P પછી 6થો P આવે છે જેને આપણે કહી શકીએ કે પોઝિશનિંગ, કે તમારો પ્રોડક્ટ બીજાના પ્રોડક્ટથી ડિફરન્ટ શું છે અને વાય એનીબડી વિલ બાય, તેને પોઝિશનિંગ કહેવાય. અને 6થો P અમે લોકો આપીએ છીએ હાર્મની, એને અમે કહીએ છીએ પર્પલ કાઉ. વોટ ઇઝ પર્પલ કાઉ? કે તમે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જાઓ તો ત્યાં બહુ તંદુરસ્ત અને રૂપાળી ગાય હોય છે. તે જોઈને તમે અમેઝ થઈ જાઓ કે અરે યાર બ્યુટીફુલ કાઉસ. પણ તમે 5 મિનિટ, 10 મિનિટ, 15 મિનિટ ફરો સ્વિટ્ઝરલેન્ડ તો બધી જ ગાય રૂપાળી હોય અને ખૂબસૂરત હોય, તંદુરસ્ત હોય, તો તમને પછી ઇન્ટરેસ્ટ બંધ થઈ જાય. પણ અચાનક તમને કોઈ પર્પલ કાઉ દેખાય તો તમે શું કરો? તો તમે પૂછો આજુબાજુવાળાને, તમે ગાડીમાં ડ્રાઈવ કરતા ડ્રાઈવરને પૂછો કે આ યાર પર્પલ કાઉ. તમને કોઈ નહીં મળે, તમે એકલા હોય તો તમે સર્ચ કરો ગૂગલ પર પર્પલ કાઉ. સો આને અમે કહીએ સર્ચ એન્ડ પરફોર્મન્સ, જે ડિજિટલમાં અત્યારે ચાલે છે. સો હાઉ પીપલ વિલ સર્ચ અબાઉટ યોર પ્રોડક્ટ્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને હાઉ યુ ડુ ધ પરફોર્મન્સ માર્કેટિંગ, ગૂગલ, મેટા, ઓપન ઇન્ટરનેટ થ્રુ તમે પરફોર્મન્સ માર્કેટિંગ કરીને કેવી રીતના લીડ જનરેશન કરો, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો અવર એક્સપર્ટાઇઝ. તો અલ્ટિમેટલી તમારો જે સવાલ હતો કે વોટ ઇઝ એડવર્ટાઇઝિંગ અને એ કેવી રીતના કામ કરે, એ બહુ સાયન્સ છે અને બહુ ફંડામેન્ટલ વસ્તુ છે. તો અને એક વસ્તુ બીજું કહીએ કે 99% ઓફ ધ આંતરપ્રિનર પ્રોડક્ટ બહુ સરસ બનાવી દે છે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેટિંગ બહુ સરસ કરી દે છે, પેકેજિંગ બહુ સરસ કરી દે છે, પણ સમહાવ એડવર્ટાઇઝિંગ અને કોમ્યુનિકેશનનું પ્રમોશનને માર ખાઈ જાય છે. અને એને બીકોઝ ઓફ દેટ રીઝન્સ યુ નીડ અ ગુડ પ્રોફેશનલ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. इन शॉर्ट एम कहवा चाहिए तो चले, ये उन लोगों के लिए है ये बात. सर ने बहुत अच्छी बात की, मैं थोड़ा डाइवर्सिटी करके उसको बताऊंगा कि अगर आप लोग 5 करोड़ 10 करोड़ अपने धंधे में डाल रहे हो, लेकिन जब एक एडवर्टाइज़र आपके पास आता है या एजेंसी आपके पास आती है, वो आपको बताता है कि भाई हमारे पास रेडियो का प्लान है, ये है वो है, टोटल बजट 7 लाख तक का देता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार 10 करोड़ डाल दिया, अब 7 लाख क्यों डाले. यू आर सेइंग दैट कि वो 10 करोड़ के पीछे भी 10 लाख का बजट एग्जैक्ट वे में जाना चाहिए, तो वो 10 करोड़ 20 करोड़ बन के आएंगे. बेसिकली क्या होता है, व्हाट हैपेंस, आई विल टेल यू कि मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, वो लोग प्रोडक्ट बनाने में, पैकेजिंग करने में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने में एनर्जी निकल जाती है, पैसा खत्म हो जाता है.
थक जाते। इनमें सर एक क्वेश्चन मैं ज्वाइन कर देता हूँ, क्या ऐसा भी कभी होता है कि अगर मैंने 10 करोड़ का माल बना के रख दिया, मैंने कंपनी लॉन्च कर दिया, बट अगर मुझे उसको एडवर्टाइज करना अच्छे से नहीं आया, मैं प्रमोशन नहीं कर पाया उसका, तो वो सब 10 करोड़ वेस्ट जा सकते हैं 10 लाख के लिए। 100%। सी बेसिकली आज की तारीख में इज अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। आपको हर प्रोडक्ट का कंपटीशन में मिलेगा। इट्स वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट। प्रॉफिट भी बहुत कम मिलता है बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। सो बेसिकली आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि अगर आपको एक प्रोडक्ट बना के अच्छा प्रॉफिट करना है तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। वाई एनीबडी विल बाय योर प्रोडक्ट, उसका जवाब देना पड़ेगा। एंड what value you are creating for your product so that people will buy only your product। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास why का आंसर नहीं है कि why anybody will buy my product, तो आप फेल जाओगे। You should be very clear कि why anybody will buy your product। 99% of the entrepreneur क्या मानते हैं कि मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा, अच्छी पैकेजिंग करूंगा और सस्ते में बेचूंगा और मेरा प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे। सी प्राइस इज नेवर अ डिफरेंशिएटर। आपका प्रोडक्ट सस्ता है इसलिए लोग खरीद रहे हैं, ये गलत बात है। क्योंकि क्या है, व्हाट इज सस्ता? अगर आप मार्केट में कोई चीज 5 रुपए की कैटेगरी मिल रही है, उसको आप 4 रुपए में बेचना चालू करोगे तो कल 3.5 में आपका कंपटीशन में कोई आ जाएगा और 3.5 में बेचना चालू करेगा। देन व्हाट यू विल डू? सर यहीं पे क्वेश्चन है, हमारे कानपुर का लेदर बहुत अच्छा है। कानपुर का लेदर का वॉलेट में लूँगा 1000 रुपये में, वहीं सेम एलवी का लूँगा तो वो 2 लाख रुपए में। ये चीज़ क्यों होती है? सी बेसिकली यहाँ पे एक और चीज आती है कि मैस्लोज नीड हायरार्की बोलते हैं हम। ट्रायंगल आपने देखा होगा, मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप देख लो। सी बेसिक नीड क्या होती है हर एक ह्यूमन बीइंग की, कि सबसे पहली चीज ये है कि आपको जो आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है, आपको भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए, ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी और ऐसे स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो हर एक प्रोडक्ट का वो हिसाब से है। जो HNI है, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जो पैसे वाले हैं, नियो रिच है, वो लोगों को शो ऑफ करना होता है, वो लोगों को पैसा दिखाना होता है, वो लोगों को, सो दे आर ब्रांड कॉन्शियस। ओके, अभी ब्रांड कॉन्शियस है आपको तो वो लग्जरी आइटम डालेंगे। अभी जैसे कि ज़ोडियो करके एक ब्रांड आई है, अगर ज़ोडियो का कोई प्रोडक्ट खरीदा और आप कोई फंक्शन में चले गए तो हो सकता है 3 लोग एग्जैक्टली आपके जैसा प्रोडक्ट पहन के आ सकते हैं। तो जो HNI है वो ये चाहेगे कि यार ऐसा मेरे साथ ना हो, सो दे विल गो फॉर ब्रांडेड, और ऐसी चीज लग्जरी ब्रांड में जाएगी जो और लोग नहीं खरीद सकते। व्हाट मेक्स लग्जरी? सो लग्जरी इज वंस अगेन, प्रमोशन मेक्स लग्जरी? नो, नॉट एग्जैक्टली। लग्जरी इज समथिंग विच कैन पैम्पर योर ईगो, यू कैन से, वेरी वेरी बेसिक साइकोलॉजी। लग्जरी ये है कि एक गांव के आदमी के लिए लग्जरी तालाब के किनारे बैठ के बांसुरी बजाना लग्जरी हो से बराबर, और वही सिनेरियो, वही प्लेस पे एक HNI के लिए 1.5 लाख का फिशिंग रॉड, 5 लाख की कैप, 2 लाख का गॉगल्स, ब्रांडेड क्लोथ 20-25 लाख का और 5 करोड़ के हमर, वो सब करके उनके लिए वो हो सकता है। सो लग्जरी इज व्हाट इज, वो आपका ईगो स्टेट क्या पैम्पर कर रहा है। अदरवाइज लग्जरी और कंफर्ट, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि लग्जरी इज अ कंफर्ट। सर्फ की जब ऐड किया गया तब अलग पदम से ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया कि सस्ती चीज और अच्छी चीज दोनों में फर्क होता है। हमेशा अच्छी चीज महंगी ही हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, और अच्छी चीज सस्ती भी हो सकती है। हाँ, तो कंफर्ट इज डिफरेंट, लग्जरी इज डिफरेंट। लग्जरी है तो कंफर्ट आएगा ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप अगर देखोगे ना मार्केटिंग में कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग में ये चीज का ख्याल रखा जाता है कि ये लग्जरी प्रोडक्ट है, यूटिलिटी प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है। जैसे मारुति के सारे प्रोडक्ट आप देखोगे
तो दोज आर यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, मतलब वो वैल्यू फॉर मनी देते हैं, सस्ती है। उसी लिए वो लोग जब ऐड करते हैं तो ऐड में भी क्या बोलते हैं कि सब कुछ फीचर डिस्कस करने के बाद एक आदमी पूछता है वो तो सब ठीक है लेकिन एवरेज कितना देता है, तो किसके लिए फोकस है? एवरेज के लिए। वही अगर रेंज रोवर को ऐड करनी होगी या जगुआर को ऐड करनी होगी या मर्सिडीज 6 सीरीज को ऐड करनी होगी तो कुछ और बात करेगा, वो लग्जरी बताएगा। करेक्ट है? सो पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो ब्रांड है, उसका मीनिंग आपको डिसाइड करके बताना पड़ेगा। हम मार्केटिंग में बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं सेमियोटिक्स इज अ स्पेशल लाइन ऑफ मार्केटिंग जिसको प्रैक्टिस करने वाले बहुत कम लोग हैं इंडिया में। बिकॉज ऑफ माई एसोसिएशन विद सम ऑफ द ब्रांड गुरु आई एम डूइंग दिस। होता क्या है कि अगर आपने आपकी ब्रांड का मीनिंग तय नहीं किया और लोगों को नहीं बताया तो हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से मीनिंग तय करेगा कि फलाना ब्रांड मतलब ये, कोई और बोलेगा कि नहीं इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब देखो कि मारुति अगर यूटिलिटी और एक एवरेज प्राइस्ड प्रोडक्ट बेचता है, उसको जब लग्जरी कार लॉन्च की तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ग्रैंड विटारा जो उन्होंने लॉन्च किया वो वन ऑफ द बेस्ट कार था। आज से 10-15 साल पहले की जो मैंने हर्षिल हैविंग अ गोल्डन वन, आई थिंक पहली मैंने खरीदी थी गुजरात में, तो वो जापान से आई थी सीधी बन के। तो वो क्यों फेल गई? क्योंकि नोबडी कैन एक्सपेक्ट कि मारुति कैन गिव दिस काइंड ऑफ लग्जरी कार, तो उनको नेक्सा लॉन्च करना पड़ा, तो वो लग्जरी चीज है। वैसा ही अगर रेंज रोवर बोले कि यार मैं 15 लाख की गाड़ी लॉन्च करता हूँ तो nobody will accept. So ultimately it's a slotting, it's a positioning, right? And वैसा ही है कि आपका लग्जरी ब्रांड कौन खरीदेगा, एवरेज ब्रांड कौन खरीदेगा, यूटिलिटी ब्रांड कौन खरीदेगा, वो सब बिग साइंस आउट देयर सेट। तो सी अभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी बड़ी बड़ी है मार्केट में। मैंने जो अभी तक देखा है एजेंसीज को काम करते हुए, क्या होता है कि भाई मैं चाहता हूँ भाई मेरे को ये पानी का बोतल मैं बनाता हूँ, मेरे को ये बेचना है, मेरे को 5 प्लान्स आ जाएंगे, भाई ये होर्डिंग का प्लान है, ये रेडियो का है, ये टीवी का है, ये इसका है। वाई हार्मनी इज एवरीवेयर। लाइक मैंने कितने आपके गारमेंट के क्लाइंट्स हो, स्कूल के क्लाइंट हो, मैंने सुना है कि आरडी हमारे साथ पहले से रहता है कि अगर एक बुक भी डिज़ाइन करना हो ना तो उसमें आरडी का इन्वॉल्वमेंट होता है कि नहीं हम ऐसा नहीं, हम ऐसा करेंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट थिंग? सी बेसिकली इज अ मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। मैं जैसे बोलता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज या तो वो कॉमोडिटी है या तो ब्रांड है। कॉमोडिटी में से आपको ब्रांड अगर बनाना है तो यू हैव टू वर्क होलिस्टिकली। क्या आप सिर्फ एक ही चीज में ध्यान दोगे तो ब्रांड नहीं बनेगी। हाउ होलिस्टिकली? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा जो ब्रांड है वो उसका ऑरा क्या है, व्हाट इज द पर्सोना ऑफ माय ब्रांड, व्हाट प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग फॉर माय कंज्यूमर, और उसकी जर्नी मेरे कंज्यूमर के साथ क्या रहती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके उसके लाइफ में वो क्या बदलाव लाती है। ये सब कॉन्सेप्चुअलाइज करके इसको कम्युनिकेट करना पड़ता है। बराबर। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी आपके कलर कोडिंग, आपके टाइप फेसिस, आपका डिजाइनिंग, आपका एनवायरनमेंट, वो सब करना पड़ता है। एंड आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो यू हैव टू प्ले विद अ लॉट ऑफ एम्पैथी, इमोशंस, उसके साथ प्ले करना पड़ता है। आप स्ट्रेट अवे ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं ब्रांड हूँ, इतने साल से हूँ, मैं सस्ता हूँ, मेरे इतने क्लाइंट हैं, आप ले लो। सर इस पे से एक बात याद आ गई। हाँ, एक फेविकॉल का ऐड है, पता है? एक में उस एक सोफा रहता है, एक काइंड ऑफ भोजपुरी गाना रखा है, 1 मिनट का वो ऐड होगा। मैंने जब रिसर्च किया तो वो ऐड बना है 3-4 करोड़ रुपए में। देखने से हमको ऐसा लगता है, अगर मैं एक कस्टमर हूँ, मेरे को एक बिटाडीन का एक ऐड करना है, तो मैं बोलूँगा कि भाई इसमें एक भोजपुरी संगीत है, एक सोफा है, 3-4 कैरेक्टर है, भाई लाख रुपए में काम हो जाएगा।
क्या होता है इसके पीछे? बेसिकली ये फील्ड के बाहर के लोग हैं ना, उनको ये बात समझ में नहीं आती। अभी जैसे रिसेंटली हमने एक ब्रांड की एड शूट करी, रिसेंटली मतलब 3-4 दिन पहले। अब ये ब्रांड की जब हमने एड शूट करी तो इट वाज हैपन जस्ट लाइक दिस कि मैं क्लाइंट के साथ बैठा था एंड क्लाइंट बता रहा था कि ये मेरा जो ब्रांड है मुझे ऑल इंडिया लॉन्च करना है बिकॉज नाउ इट्स इक्विटी इज बीन बॉट बाय सम बिगर कंपनी और दे आर फोर्सिंग मी कि भाई आप लॉन्च करो, लेकिन मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग द वाई कि वाई एनीबडी विल बाय माय प्रोडक्ट। ओके। जिस दिन मुझे वाई का रिप्लाई मिल जाएगा उस दिन मैं एड बनाऊंगा। सो इज इट बेटर टू फर्स्ट फाइंड व्हाई एंड देन मेक प्रोडक्ट? मैं वही बता रहा हूँ कि हाउ वो जर्नी कैसी है, एडवर्टाइजिंग का कॉस्टिंग कैसे आता है, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैंने उनको वाई का एनालिसिस बताया कि आपकी ये प्रोडक्ट कैटेगरी है और प्रोडक्ट कैटेगरी में साइकोलॉजी कितना पार्ट मतलब प्ले करता है, कितना रोल प्ले करता है। देखो ब्रांड जो है ना वो दो ही जगह पे रहती है, एक कंज्यूमर के माइंड में और मार्केट में, दो ही जगह पे ब्रांड है। सेकंड चीज कि इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन, हाउ यू परसीव अबाउट द ब्रांड। थर्ड चीज आपको आपका यूसेज बताना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो क्या करेगा आपके लिए, वो आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाएगा, आपको स्टाइलिस्टिक बनाएगा, आपका कोई बेसिक नीड को पूरा करेगा, आप वो प्रोडक्ट लेने से लोग आपका वाहवाह करेगा XYZ। तो हर एक चीज का एक रीजन होता है, वाई दिस प्रोडक्ट। वो वाई जब तक आप लेके कंज्यूमर को कम्युनिकेट नहीं करोगे तो डिफिकल्ट है। सो अल्टीमेटली ये वाई का आंसर बनाने के बाद उसके ऊपर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है कि भाई जिंगल बेस्ड ऐड बने, डायलॉग बेस्ड ऐड बने, कैसा ऐड बनना चाहिए, मुझे किसको टारगेट करना है, यूथ को करना है, एडल्ट्स को करना है, मेरे को मेट्रो को करना है, गांव के लोगों को करना है, व्हाट शुड बी माय क्लाइंट प्रोफाइल, और वो क्लाइंट प्रोफाइल के हिसाब से उन लोगों को क्या पसंद आएगा, व्हाट इज द ट्रेंड, वो ट्रेंड के हिसाब से मुझे क्या बनाना है। तो वो सब करने के बाद वो पूरे कॉपीराइटर और ये सब टीम बैठ के वो सब कॉन्सेप्ट बनाती है। वो कॉन्सेप्ट बनाने के बाद उसको रिसर्च करके चेक किया जाता है कि भाई ये हिट करेगा नहीं करेगा XYZ। उसके बाद उसके ऊपर अगर जिंगल है तो वो जिंगल लिखा जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अभी जिंगल में लगता है कि क्या है इसमें, तो आजकल तो सब सिंथेटिक आ गया, AI आ गया, कुछ भी कर दो तो वो इट्स नॉट लाइक दैट, इट विल नॉट टच। एक पर्टिकुलर जिंगल लोगों को कब टच करेगा, जब उसका परफेक्टली बैलेंस होगा ऑब्वियसली। तो आपको अच्छे म्यूजिशियंस, अच्छे साजिंदे, अच्छा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, अच्छे सिंगर्स, ये सब करके उसको जिंगल बनाना होता है। जिंगल बनाने के बाद देन यू कॉन्सेप्चुअलाइज्ड कि एड कैसे सूट होगा, कॉस्ट्यूम क्या होगा, आर्टिस्ट कैसे होंगे। अब आप एक सिंपल कैमरा से भी शूट करते हो और एडिफाई से भी शूट कर सकते हो। एडिफाई कैमरा की कॉस्ट ही 3-4-5 करोड़ की होती है। अब एडिफाई कैमरा अगर आपने रेंट पे लिया तो उसकी कॉस्ट है। एडिफाई कैमरा के साथ एक मेन आदमी ऑपरेटर, उसके असिस्टेंट, फोकस पुलर, ये सब आते हैं, लाइट मैन से वगैरह सब कुछ। अच्छा उसके साथ अलग प्रकार की सब लाइटें लगती है, वो लाइट से। और वो तो सर रेंटल आवर्स भी काइंड ऑफ कैसे होंगे कि आप 1 मिनट का करो या 10 मिनट का करो, उनके जो उससे प्राइस होता है। लेकिन अल्टीमेटली ये सारा आर्ट जो है ना उसके टेक्नीशियंस होते हैं। अभी एक DOP डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफर जो होता है वो हर एक किस्म का होता है। एक दिन का 5 लाख लेने वाला भी है, 50,000 लेने वाला भी। वो हिसाब से उसका पोस्ट प्रोडक्शन होता है, एनिमेशन होता है, पैक सोर्स। तो एक एड फिल्म आप जब देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये फिल्म में क्या है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत और ये जो सारी चीजें हैं ना उसमें बहुत टाइम लगता है। कोई भी एड फिल्म होती है वो आप 30 सेकंड टू 60 सेकंड देखते हो, लेकिन उसको शूट करने में हो सकता है 2-2 शिफ्ट 16-16 घंटा लग सकता है। और पोस्ट प्रोडक्शन और ये सब मतलब, तो इट्स लाइक दैट। तो कॉस्ट इज बेस्ड ऑन दैट। अभी सर, अभी जैसे कि सूरत में ही कोई बंदा है वो घड़ी बना रहा है,
हारमोनी के साथ उसको काम करना है, लेकिन उसको एड फिल्म करवाना है संजय दत्त के पास कि उसका गड़ी संजय दत्त फैन है, तो क्या हारमोनी ये भी मैनेज करके दे देगी? See, basically, this is called brand endorsement. ब्रांड एंडोर्समेंट में सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट जो होती है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स एंड फिल्म्स का होता है. तो वी आर इन दिस फील्ड सिंस लास्ट मैनी ईयर्स एंड वी डू ब्रांड एंडोर्समेंट. आपको जो भी आर्टिस्ट चाहिए वो आर्टिस्ट को हम अच्छे रेट पे लाके आपको दे सकते हैं ना. आप जब आर्टिस्ट लाते हो ना कि आपको धोनी चाहिए, वही धोनी एक दिन का 13 करोड़ लेता है. 1 ईयर 1 डे 13 करोड़ से उसका काम स्टार्ट होता है. लेकिन 13 करोड़ के बाद भी आपकी ऐड करेगा, उसकी श्योरिटी नहीं है. Surety. तो वो प्रोफाइल देखेगा, क्या ऐड है वो देखेगा. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व. और उसमें भी शायद ड्यूरेशन रखे कि आप मेरा ऐड 6 महीने चलाओ या वो 1 ईयर जैसे बोलते हैं ना, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है. उसके बाद कूल ऑफ पीरियड आता है ओके. कि 1 साल के बाद आप 2-3 महीने और चला सकते हो, क्योंकि आपने कहीं पे पोस्टर लगाए, कुछ लगाए, तो उसको निकालने में भी टाइम आप ओहो वो कूल ऑफ पीरियड भी आता है. सो इज अ स्पेशलाइज्ड लाइन है. दूसरा, आप ब्रांड एंडोर्समेंट देते हो तो वाई ये पर्टिकुलर सेलिब्रिटी से आपको एंडोर्स क्यों कराना है, वो भी एक साइंस है. आपका प्रोफाइल ब्रांड प्रोफाइल के साथ वो आर्टिस्ट मैच हो रहा है कि नहीं मैच होता है ये. इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो सब भी हम करते हैं. वी डू दिस सिंस लास्ट मेनी इयर्स. ओके. अभी जैसे कि 2 क्वेश्चन मेरे हैं. एक मुझे नवसारी एक बहुत अच्छी स्कूल से आया है प्रिंसिपल का. उनका ये मानना है कि भाई एडवर्टाइजिंग इज़ वेरी गुड फॉर स्कूल्स, अच्छा एजुकेशन पिरसने के लिए. अब उनका क्वेश्चन ये है कि भाई हमारी एडवर्टाइजिंग इतनी हो गई है कि अब जब एडमिशन के टाइम पे लाइनें लगती है, लेकिन हमको तो चाहिए 100 अच्छे बंदे ही, तो अब उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करें? सी बेसिकली 2 बातें हैं. जैसे हमें काफ़ी बार कई क्लाइंट्स मिलते हैं. जैसे एक क्लाइंट बोलता है कि राजेश भाई यार, मैं जितना प्रोडक्शन करता हूँ उससे ज़्यादा डिमांड है, मैं प्रोडक्शन को संभाल नहीं सकता, मैं प्रोडक्शन डबल करता हूँ उससे ज़्यादा डिमांड आ जाती है, तो मैं वाई शुड आई एडवर्टाइज. एक बंदा बोलता है कि मेरा प्रोडक्ट बिक ही रहा है, ईयर टू ईयर मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो वाई शुड आई एडवर्टाइज. एक आदमी बोलता है जैसे आपने बताया कि भाई पीपल आर नोइंग अबाउट माई स्कूल, लेकिन मुझे तो टॉप ब्रीड चाहिए, खरीदती तो मेरे पास तो वैसे भी लाइन लगती, तो वाई शुड आई एडवर्टाइज. अभी मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि एडवर्टाइजिंग जो है ना वो इज अ मार्केटिंग का पार्ट है. लोगों का जो दिमाग है वो सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू चलता है. अभी जैसे सूरत शहर में रेंज रोवर वो जो 3-3.5-4 करोड़ की गाड़ी, वो खरीदने वाले कितने हो सकते हैं? 1000 लोग मैक्सिमम. प्रोस्पेक्टिव, जो जिसको हम प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं. तो उसका मतलब ये हुआ ना कि वो 1000 लोगों को डोर टू डोर मिल ले, उसके घर पे जाके बात कर ले और टेस्ट ड्राइव कर ले. उसको एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है रेंज रोवर को? नहीं, वो भी 100 कॉल मारते हैं, उसके बाद में 2 कन्वर्ट होती है. वो तो अलग बात हुई. लेकिन एडवर्टाइजिंग जरूरी नहीं है. अपना अस्तित्व तो हाँ एग्जैक्टली. एक्चुअली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरी लाइफ में ऐसा मान लो कि रेंज रोवर नहीं खरीदने वाला, फिर भी अगर मुझे रेंज रोवर के बारे में मालूम है तो ब्रांड के लिए एडवांटेज है. क्यों? क्योंकि आई कैन बी अ रेफरेंस पॉइंट, आई कैन बी अ इन्फ्लुएंसर, आई कैन टेल माई सर्कल, माई फ्रेंड्स, माई क्लाइंट्स अबाउट रेंज रोवर. राइट. अभी आज का यूथ है, उसको गाड़ी के बारे में सब मालूम है कि वॉल्वो मतलब सेफ्टी, रेंज रोवर मतलब ये, मर्सिडीज मतलब ये, ऑडी मतलब ये. हाँ काइंड ऑफ. सो बेसिकली एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन का मतलब ओनली प्रोडक्ट बेचना नहीं है. प्रोडक्ट बेचना भी है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत कुछ. पीपल शुड नो अबाउट यू, पीपल शुड नो अबाउट योर कंपनी. अभी आप आईपीएल में क्रिकेट में देखोगे तो L&T स्विच गियर, हाँ, उसने अपना नाम बदल दिया. मतलब L&T जो शॉर्ट फॉर्म था वो लॉन्ग फॉर्म कर दिया. हाँ, कि L4 किया और T4 किया. अब उसकी ऐड करता है कि भाई ये मैं हूँ, लार्सन एंड टूब्रो. और लार्सन एंड टूब्रो नहीं, उसका नाम एकदम वो अलग है जो नाम ओके टी शर्ट वाला L&T. ओके हॉट. जो मैं यहाँ पे अब आपको बताता हूँ
इज अ वेरी प्रोनाउंसिएशन भी टफ है. नाउ से फॉर एग्जाम्पल के साथ गुजरात में 2 करोड़ ने अगर ये ऐड देखा तो 2 करोड़ में से 20 लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है एज कम्युनिकेशन, जानना जरूरी नहीं, फिर भी उनको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि दैट्स कॉल्ड द स्प्रेडिंग ऑफ द अवेयरनेस. तो एडवर्टाइजिंग ओनली प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं होता है, ये ब्रेन हैमरिंग के लिए भी बहुत कुछ है. ब्रांड रिकॉल है. मतलब ये तो यही हुआ ना, जैसे कि अभी जियो का नेटवर्क तो लाइक 98% इंडिया यूज करता है, लेकिन फिर भी हम जियो के होर्डिंग्स देते हैं, के एड्स देखते हैं. अगर आप देखो ऐसा है ना, ब्रांड रिकॉल चला जाएगा क्योंकि लोगों का मेमोरी बहुत शॉर्ट होता है. अगर आप जगह खाली करोगे तो वहां पे कोई और आके बैठेगा. आज पार्ले जी गायब हो गया. नजर हटी दुर्घटना घटी, ऐसा है. सर अभी एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है. जैसे कि मैं हारमनी में आया, मेरे पास एक बजट है 5 लाख रुपए का, और मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो 50 लाख रुपए का प्रोडक्ट है. वो 5 लाख के बजट में क्या मैं 50 लाख का प्रोडक्ट बेच सकता हूँ? सी एमआरपी ऑफ द प्रोडक्ट के साथ एडवर्टाइजिंग बजट का कोई कनेक्शन नहीं है. पॉइंट नंबर 1. ओके. पॉइंट नंबर 2 इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. ओके. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ पे ग्राफिक्स, कि आप लॉन्च स्टेज पे हो, ग्रोथ स्टेज पे हो, सैचुरेशन स्टेज पे हो, कौन से स्टेज पे हो, वो इम्पोर्टेंट है. आपका मार्केट क्या है, आपको कौन से लोगों तक पहुंचना है, वो सब इम्पोर्टेंट है. तो इससे हम उसको मीडिया प्लानिंग बोलते हैं. ओके. आज की तारीख में मीडिया में बहुत ही फ्रेगमेंटेशन, मतलब बहुत ही क्लटर हो गया. बट इतना लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई कि उसमें से एक अच्छा मीडिया चूज करके लोगों तक पहुंचना इज अ रियली चैलेंज. ओके. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 लाख का प्रोडक्ट सिर्फ 5 लाख की बजट हो तो नहीं हो सकता. हो सकता है, लेकिन वो क्या हो सकता है, वो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मार्केट है, क्या कम्युनिकेशन, उसी के लिए कराना पड़ेगा. उसी के. यस, डेफिनेटली. एंड सी आई हैव सीन यू हैव अ बिग टीम, और आपकी टीम में रिसर्च के लिए लोग ज़्यादा है, उसका क्या रही? सी बेसिकली यू हैव टू नो एवरेज. जब आप 35 साल से एक फील्ड में हुई, आपको एक बैनर बेचना है या एड फिल्म बेचना है, तो वो तो आप सब जानते हो, फिर भी हर एक प्रोडक्ट के लिए रिसर्च की टीम बिठाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता. आपने प्रीतम करके एक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम सुना होगा. प्रीतम दा जो है वो लास्ट 21-22 साल से नंबर 1 पे है. काफ़ी लोग इतने साल में तो खो जाते म्यूजिक में, स्पेशली आज के समय में. फिर भी प्रीतम दा अभी भी अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं, अच्छी फिल्में कर रहे हैं. तो इसका राज मुझे मालूम पड़ा, उसमें मेरा ये सवाल, आपके सवाल का जवाब है. वो जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे उन्होंने 3 माले में ऑफिस बनाई. एक माले में उसकी एक टीम बैठती होती है रिसर्च, जिसका काम है वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी नया म्यूजिक एल्बम, कोई भी चीज़ म्यूजिक के आजू बाजू में कुछ लॉन्च हुई है, वो देखना, अभ्यास करना और उस पर से कोई अच्छी चीज़ों को निकालना होता है, जो प्रीतम दा को दिया जाता है. कि आज ये ट्रेंड हुआ, एक ज़माने में आज रैप सॉन्ग चलता था, कल ये चलेगा, XYZ. तो व्हाट इज़ द ट्रेंड, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, कौन सी चीज़ बहुत चल रही है, वो अभ्यास होता है एवरीडे, और वो निकाल के प्रीतम दा को दिया जाता है. पॉइंट नंबर 1. सेकंड फ्लोर पे उनके साजिंदे बैठते हैं. उनका काम क्या है कि कुछ ना कुछ नया चीज़ निकालना. क्रिएटिव लोग हैं. तो गिटारिस्ट है, वो गिटार पे धुन बनाते वो सैंपल्स बनाकर जाएगा, रखता जाएगा, बैंक बन जाएगा उसका. भी वहाँ पे कोई ऐसा जिंदा बोलता है कि यार मैं आज कुछ निकल नहीं रहा है क्रिएटिव माइंड में, सो क्रिएटिव ब्लॉक बोलते हैं हम. तो बोलता है कुछ नहीं, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं आया, निकल रहा है ना, कोई भी एक तार पकड़ ले और तार को झुंझुलाना चालू कर. जब तक तू बोर हो जाए तब तक तार को हिलाता रहे, ऑटोमेटिकली कुछ होगा. सो क्वेश्चन इज दैट कि you have to learn every day because world is dynamic. लोगों का टेस्ट कहाँ बदल जाता है, कहाँ नहीं बदल जाता, वो आपको मालूम नहीं. So you have to be trendy. आज की तारीख में
ई कॉमर्स भी फेल हो गया और भी क्विक कॉमर्स आ गया। यस यस, लोग ब्लिंकिट और जेप्टो और एस पे आ गए। हाँ राइट। आज 6 महीने पहले या 1 साल पहले हम लोग ई कॉमर्स का बोलबाला करते थे। तो टाइम बहुत फास्ट बदलता है। सो कौन सी चीज़ चलेगी कौन सी नहीं चलेगी वो जानने के लिए यू हैव टू डू रिसर्च। जैसे कि आज की तारीख में भी जब भी टाइम मिलता है तो मैं रिटेल स्टोर्स को विजिट करता हूँ, देखता हूँ कौन सा प्रोडक्ट कितना स्पेस रोकता है, कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, कौन सा प्रोडक्ट आगे प्लेस किया गया है। वो एक बनिया जो होता है बेचने वाले उनसे भी बात करता हूँ, ये प्रोडक्ट कैसा चलता है, क्यों चलता है, ये प्रोडक्ट अगर नहीं चलता तो क्यों नहीं चलता, लोग कैसे खरीदते हैं। हम लोग क्लोज ग्रुप सर्वे करते हैं, उसमें पूछते हैं कि तुम अभी कौन सा शैम्पू यूज़ करते हो, तो बोलता है ये, 1 महीने पहले कौन सा, उसके पहले कौन सा, सो व्हाई यू आर चेंजिंग द शैम्पू। एक्चुअली ये सब जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कंज्यूमर माइंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। देखो खरीदने जाने वाला कोई और होता है, ये प्रोडक्ट खरीदना ऐसा डिसीजन लेने वाला कोई और होता है, और वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा देने वाला कोई और लोग हो सकता है। तीनों लोग अलग हो सकते हैं। दूसरा, हम सब कॉन्शियसली खरीदते हैं और खरीदने के बाद कॉन्शियसली उसको वैलिडेट करते हैं, राइट। अगर मैं बोलूँ कि आपने ये मोबाइल क्यों खरीदा, तो आपने जब खरीदा तो आपको कोई लॉजिक नहीं मालूम, एक सब कॉन्शियस हो सकता है, कोई ऐड का इफेक्ट हो गया, कोई आपके कलीग के हाथ में देखा, या ये ट्रेंडी है इसलिए खरीदा, वो सब कॉन्शियसली है, नहीं मालूम। लेकिन खरीदने के बाद आप उसको लॉजिक जो बोलोगे ना वो अलग बोलोगे, हम वो प्रमोशन करेंगे उसको, वो क्योंकि क्या है, आप ये नहीं साबित करो, ये नहीं, ये भाई यही रह सकता है तो यही अच्छा फोन है, ये नहीं, नई चीज है वही चीज है ये, और ये नहीं दिखाना चाहोगे ना कि मैंने गलत डिसीजन, यस यस ऑब्वियसली। उसको वैलिडेट करोगे। तो ये सब चीजों का रिसर्च करते करते कंज्यूमर बिहेवियर को सीखते सीखते हमें कम्युनिकेशन करना है। ओके, तो इज वेरी कॉमन। अभी देयर आर लास्ट 2 क्वेश्चंस, और उसको मैं उबर जोन बोलता हूँ। उबर जोन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उबर एक ऐसी कंपनी है जिसके पास खुद के व्हीकल नहीं है लेकिन धंधा बड़ा करती है। तो एक उबर एडवाइस हमारे यूथ के लिए और एक इनविटेशन हमारे यूथ के लिए। आजकल का बहुत यूथ, मैं सर मेरे फ्रेंड्स भी देखता हूँ, पापा के पास 10 लाख रुपए लिए, वो चीज़ में डाला और वैनिश करके बैठ गया, ओनली रीज़न ही डोंट नो हाउ टू प्रमोट हिज प्रोडक्ट। तो वैसे लोगों के लिए एडवाइस क्या है? सी बेसिकली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू टू बी अ लाइफ लर्नर, आपको सीखते रहना चाहिए। दूसरा, कोई चीज बहुत चल रही है ना तो उस संभल के उसमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चीज बहुत फास्ट मूव होती है ना उसका बबल भी बहुत फास्ट ब्रस्ट होता है। ओके तीसरा, आपका हार्डकोर स्ट्रेंथ क्या है, ओके, आपका क्या स्पेशलिटी है, आपका क्या पैशन है, वो चीज का। टैलेंट इज एवरीवेयर, टैलेंट चाहिए। दूसरा क्या है कि टैलेंट कैन बी एक्वायर्ड, लेकिन पैशन जो है ना वो इनबॉर्न, या तो आपका सराउंडिंग से, आपके नेचर से, आपका अपब्रिंगिंग से, आपका डीएनए से आता है, राइट। कोई एक आदमी को आर्ट पसंद आता है, किसी को टेक्निकल चीज समझ में आती है, किसी को कोडिंग समझ में आती है। तो वो आप देखो, सब बच्चे होते हैं ना तो उसको हम पूछते हैं कि क्या बनना चाहते हो, तो नॉर्मली बोलते हैं मैं पायलट बनना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है वो आकाश में उड़ना। फिर धीरे धीरे समझ में आता है तो कुछ और जवाब देता है, तो इट्स लाइक दैट। बट पैशन जो होता है ना, आपका एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लकी आदमी वो है जो जिसका जो पैशन है वो काम करे। ओके, देखो, लकीएस्ट पर्सन किसको माना जाता है कि आपका जो पैशन है वो आप काम कर रहे हो, वो काम करते करते आपको मजा भी आ रहा है, आनंद भी आ रहा है, पैसा भी मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई यू नीड टू लिसन योर एडवर्टाइजर एंड डू इट? अभी एक मैं बुक पब्लिश कर रहा हूँ, और वो बुक पब्लिशिंग के साथ मैं उसका सीरीज और वीडियो भी निकाल रहा हूँ। उसका जो पहला चैप्टर है ना, उसका नाम हमने रखा है द एम्प्टी कप। ओके, अब इसमें हमने एक मेटाफोर, एक कहानी लिखी है जो मैं नरेट करूँगा, कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है, वो एक पिलग्रिमेज, एक श्रद्धालु
वो मंदिर में जाना चाहता है, 20 किलोमीटर का रास्ता है, ऊपर का चढ़ाव है, तो वो तैयारी करता है कि यार ये 20 किलोमीटर जाना है, 8-10 घंटे लग सकते हैं, चढ़ाव है, तो सब तैयारी करके जाओ। रास्ते में कोई मिलता नहीं क्योंकि एकदम ऐसी जगह है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो कोई खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मदद करने वाला नहीं मिलेगा, चलते हुए ही जाना है। तो वो सोचता है क्या करूँ, पानी लूँ, तो बोला 1 बोतल लूँगा तो ख़त्म हो जाएगा, 2 बोतल लूँ, बड़ा बोतल लूँ, तो 4-5 बोतल पानी लेता है। फिर सोचता है कि भाई रास्ते में जाऊँगा, इतना लंबा रास्ता है, भूख लगेगी, तो खाना लेता है। तो बोला खाने में एक ही चीज़ लूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, एक 4-5 चीज़ लेता हूँ, 2 घंटे के अंतर में कुछ खाऊँगा, तो वो खाना लेता है। फिर बोलता है कभी थक गया तो कहीं पे बैठूँगा, सोऊंगा, तो एक कुछ चटाई चाहिए, चटाई लेता है। अब हो सकता है ठंड हो तो ब्लैंकेट लेता है, हो सकता है रास्ते में बारिश हो, अम्ब्रेला लेता है। तो ऐसा कर कर के उसका माइंड एक के बाद उसको नीड देता है। तो वो सारी चीजें लाद के, बड़ा सा वजन उठा के ऊपर चढ़ रहा है। अब थोड़ी देर में थक जाता है, पसीने से रेमज़ेब हो जाता है, उसको अच्छा सा नीला आकाश भी खाने को ढूंढ रहा है, हवा भी भारी लग रही है। वहां पे एक आदमी बैठा है बहुत प्रसन्न मुद्रा में, उसको पूछता है कि भैया कितना दूर है, तो हंसता है, वो दिख रहा है पहुंच जाओगे। उससे बोलते इतना सारा सामान क्यों? ना क्या बात करते हो, यहाँ तक जाना है, सामान तो चाहिए। वापिस हंसता है, उसको लगता है मूर्ख आदमी है, वो चलने लगता है आगे, और 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में थक जाता है। सोचता है कि यार ये बहुत वजन है, मैं जा नहीं पाऊंगा, और कुछ चीजें निकालता हूँ। और क्या निकालूं, अब 5 पानी की बोतल है, 2 अच्छी है, 2 निकाल देता हूँ, 2 निकाल ली, और आगे चला, वजन तो इतने का इतना कुछ फर्क पड़ा नहीं, और कुछ निकालता हूँ, कुछ खाने की चीज निकालता। फिर बोलते हैं कि अभी रात को सोओगा नहीं तो ठंड लगने का कहाँ सवाल है, जाओगा, दर्शन करूंगा, वापस आऊंगा, कंबल की क्या जरूरत, कंबल निकालता है। ऐसा करते करते एक के बाद एक चीज निकालता है, और नजदीक आते आते सब चीज निकल जाती है। जैसे ही सब चीज निकल जाती है वो एकदम डिफरेंट महसूस करता है। जो आकाश उसको खाने को ढूंढ रहा है वो उसको बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, आर्टिस्टिक लग रहा है। हवा समझो कि जबरदस्त उसको श्वास लेने को जी कर रहा है, मजा आ रही है। और ऐसा करके नजदीक पहुंच जाता है। वहां पे वो आदमी जो उसको रास्ते में मिला था वो बैठा है, और यार तुम मेरे से जल्दी पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? वो आदमी हंसता है। तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी, कि आपको आपका जो वजन वो उठा के आप चले हो वो निकालना पड़ेगा। ओके। दूसरा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कंसल्टिंग भी करता हूँ। कंसल्टिंग में लोग पैसा देते हैं, मुझे बुलाते हैं और खुद बोलते हैं, मैं सुनता हूँ। When you speak what you know. When you listen what you don't know. एंटरप्रेन्योर को क्या लगता है कि एडवर्टाइजिंग में उसको सब मालूम है, तो 99% ऑफ द क्लाइंट्स हमें काम ही नहीं करने देते। हाँ, राइट है। वो इतनी चीजें उसको लगता है। तो मैं उनके लिए ये बुक लिख रहा हूँ, और मेरा कहना ये है कि गीता का कोई भी श्लोक पढ़ो, कोई भी अध्याय पढ़ो, सब में फंडामेंटल क्रक्स बात एक ही है कि भगवान बोल रहे, कृष्णा बोल रहे हैं कि भैया अगर आपको मोक्ष चाहिए तो यू हैव टू सरेंडर, 100% सरेंडर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली नो क्वेश्चन आस्क, कोई संशय, कोई डाउट नहीं होगा। तो मैं भी मेरे क्लाइंट को बोलता हूँ कि तुम्हें रिजल्ट चाहिए, तुम्हें 100% सरेंडर करना पड़ेगा, नो क्वेश्चन आस्क, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा और हमें काम करना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये किया उस दिन रिजल्ट आएगा, बिकॉज ये एक्सपर्ट का काम। इन શોર્ટ ભાઈ, બાયપાસની સર્જરી કરાવી હોય તો ડૉક્ટરને સલાહ સૂચન નહીં આપવાની, ડૉક્ટરને કહેવાનું તમે તમારું કામ કરો। सर आप अपना एड्रेस बता दीजिए सूरत के ऑफिस का, इफ़ समवन वांट्स टू मीट यू और इफ़ समवन वांट्स टू ट्रेन अंडर यू तो हाउ कैन ही मीट? सी बेसिकली हार्मनी में हम लोग हमेशा हमारे डोर्स ओपन रखते हैं। किसी को भी कुछ भी सीखना, फोटोग्राफी, एडिटिंग, मार्केटिंग, सेल्स, कॉपीराइटिंग, XYZ, हाँ कोई भी आदमी को यहाँ पर ट्रेनिंग लेना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ 100% प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। और एडवांस लेवल की चीज़ सीखना मेरे एकदम एडवांस लेवल की, मतलब यहाँ पे एवरीडे नई चैलेंज, नई चीज होगी।
दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, अभी हारमनी इज ऑल्सो इन यूएसए. हमने हारमनी एलएलसी अमेरिका में भी स्टार्ट कर दिया है. सिमिलर काइंड ऑफ सर्विसेज. और हमने एलईडी ट्रक लॉन्च की है, 3 साइड ऑफ एलईडी जो लगी हुई है और एडवर्टाइजिंग मूविंग है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी एंटरप्रेन्योर को, ब्रांड ओनर को कुछ भी जानना हो, हम लोग हमेशा आधा घंटा फ्री कंसल्टेंसी देते हैं. एनी टाइम एनीबडी कैन वेलकम. हमारी वेबसाइट पे आप विजिट करिए, हमारा यूट्यूब चैनल देखिए. एवरी इंफॉर्मेशन, एड्रेस एंड यूट्यूब चैनल यहाँ पे हम दे रहे हैं. થેન્ક યુ. હાર્મની મલ્ટીમીડિયાને ફોલો કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો વાસ્તવિકતાની સાથે. એન્ડ બીજું, નવસારી અને સુરતના મેં 2 જ વિભાગ કહીશ, કારણ કે 6 સાલ નવસારીથી કામ સુરતમાં વર્ષોથી કરે છે. અને પોટેન્શિયલ જે પણ ટાઇકૂન્સ છે ને, જે લોકોએ હિસ્ટ્રી બનાવી છે, જ્યાં સુધી તમારી પ્રોડક્ટનો રાઈટ અપ્રોચ, તમારા જમવાનાનો લસણનો રાઈટ ટેસ્ટ રાઈટ દાળમાં નહીં જાય ને, ત્યાં સુધી તમારી પ્રોડક્ટ જે હાઈટ ઉપર તમે જોવા માંગો છો ને, તે જવાની નથી. અત્યાર સુધી જે બી કર્યું, જ્યાં તમે તમારું મગજ કહીશું હોય એડવર્ટાઇઝિંગ માર્કેટિંગમાં, તમે આ કર્યું, તે કર્યું, ટીકણું કર્યું, પતાણું કર્યું, એકવાર મીટ આરડી. Have a good meeting, have a good tea. He offers very nice tea and coffee and good conversation. Thank you. Thank you.